हरे कृष्ण। अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं रूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीता पश्यन्त पाण्डवपुत्राणाम् आचार्यमहतीजमुं रूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्च कितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोधाद्युत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थतान् ब्रवीमि भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामविकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवासुरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहारणा सर्वयुद्धविशारदा अपर्याप्त ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तमिदं तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेव निरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन हर्ष क्रुरुद्ध पितामह सुमनाद विनोदश्च शङ्खप्रताप ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च बलवानकं गोमुखः सहसैव प्रहन्यन्ते शब्दस्तुमुलोऽभवत्। ततः श्वेते हय्यायुक्ते महति सन्दने माधवस्पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्खप्रदन्नतु पाञ्चजन्यो ऋषिकेश देवदत्त धनञ्जय पौण्ड्रदम्मो महाशङ्ख भीमकर्मावृकोदर अनन्तविजय राजा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर नकुलसहदेवश्च सुघोषपुष्पक कश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च पराजत द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्व च पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खदं पृथक् पृथक् सघोषो धृतराष्ट्रान् हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवी चैव मूलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रं कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशो तदा वाक्यम् मेदमहमहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथस्थापयाम्यच्युत यावदेतान्निरीक्ष्येह युद्धकाम अवस्थितः कैर्मया सह युद्धव्यस्मिन् रणसमुद्यमे यस्तमान् निरीक्ष्य
ज्येष्ठमान नवेक्षे एकत्र समागत धातराष्ट्र शत्रुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वारथोत्तमः भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च पुरुषतः। उवाच पार्थ पश्यन्तः समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामह आचार्यान् भ्रातॄन् पुत्रं पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धु अवस्था कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णोऽजुष्टं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं शत्रंसते हस्ताक्त्वक् चैव पर्दयेते न च शक्नोम्यवस्थान्तु भ्रमतीव चे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव न चाश्रयनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहुवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् सक्तः न च आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पुत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा इत्थं हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजश्च हेतो किं नो मयि कृत्य निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रीतिस्स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मा हत्वैतानत्तायिनः तस्मान्नार्य वयं हन्तु धातराष्ट्रं स्वबान्धव स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः सममाधव यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रनाशन्ति कुलधर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मोऽभिभवत्युतः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुलस्य स्त्रीदुष्टासु अश्नेय जायते वर्णसंकर संकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च वदन्ति पितरो ह्येषां मुक्तपिण्डो तक्रिया दोषे रेते कुलज्ञानं वर्णसंकरकारक उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुलधर्माश्च शाश्वत उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति तनुशुश्रुम अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं
यद्राज्य सुखलोभेन हन्तु स्वजन मुद्यत यदि माम प्रतीकारं शस्त्रपाणय धातराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमकरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विस्तुत्य शरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।